أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. الحمد لله. أمي ألو تعرفوا كألو تعرفوا مالو أمي ألو تعرفوا فليلا دتفوا لمنا بي ألو تعالى بلون سوالي كادي إسلام وما الدنيا فانتان ناني بلا كألو تعرفوا كألو مالو سليلون fɛti do anw silamɛw ye seli don ɲagaɲaga don do anw silamɛw ye. Alahu taala ye nin seli kɛ hɛrɛ ni nɛɛma ni jurumuyafa de ye anw ye. Ni seliba sela san saba a ka gɛlɛn an ye kuma seliba kɛnɛ kan n'an ma hakili yɛrɛ lajigin seliba yɛrɛ munna seliba. N'an bɔra yan an kelen kelenna bɛɛ bɛna taa ka taa an ka layaw kana tigɛ mɛ munna laya yɛrɛ bɛ kana tigɛ. Ninnu ye kow ye seli don fo silamɛw y'o yɛrɛ hakili lajigi munna nin ɲinina silamɛw fɛ. Don min Alahu taala tericɛ belebele Ibrahima alayhi salam bɛɛ b'a ka histoire dɔn. A bɛnna faso la a fa y'a bɛn sokɔnɔmɔgɔ y'a bɛn a ko k'ale bɛ taa Alahu taala ma kumana soɲɛbolo ma. Ibrahima si janfala Ala ma den d'a ma muso fana si janfala denmadenw ma fa muso y'a ɲin'a fɛ k'a ye muso fitinin ta min ale yɛrɛ ka baaraden ye min ye Hajara ye. Hajara taara Ibrahima bolo Alahu taala ka Ibrahima sɔn dencɛ la. San joli den ma sɔrɔ dencɛ min sɔrɔla Ala bɛna Ibrahima lajarabi tuguni den kelen bɛ nin dila a ma. Alahu taala a ye suko la na Ibrahima ɲɛ kan. Nabi ɲumanw cidenw o bɛ suko ninnu kɛ cila de ka bɔ Alahu taala yɔrɔ k'a d'o ma. Ibrahima suko la a y'a fɔ a dencɛ ye. A dencɛ kameriya min kɛra a ko Ismaila ne bɛ to suko la ne bɛ ka suko nin awra suko min don a bɛ répété waati bɛɛ. Arabukan na n'i ko ko suko la ka ban a ye siɲɛ kelen de bɔ yen mɛ Ibrahima ko a dencɛ ma inni ara fil manami anni azbahu. A bɛ na ɲɛkɔrɔ waati bɛɛ suko nin bɛ laɲɛma waati bɛɛ ko n kɛlen bɛ ka i kana tigɛ. A m'a fɔ n k'i kana tigɛ ka ban dɛ an ye kuma lamɛn ka ɲa. N suko la n bɛ suko waati bɛɛ a bɛ na n ka suko la waati bɛɛ n bɛ kan ka n yɛrɛ ye n kɛlen bɛ ka mun la i kan na n bɛ kan k'i kana tigɛ mɛ n ma ban kana tigɛli la dɛ. Le verset coranique est clair. A ko fɔ a dencɛ ye fanzur maza tara a m'a dencɛ forcer dɛ. Ismaila Ala la ni ne ka suko kan ye. Anw do cidenw ka sukokanw bɛɛ ye révélation ye ka bɔ Alahu taala yɔrɔ. Ismaila fanzur maza tara n ka kuma min f'i ɲɛna nin fo ni k'a lajɛ dɛ. Pression t'i kan force tɛ. Dans le rêve je me vois en train de te gorger. Ismaïl tu es mon fils je ne t'oblige pas fanzur maza tara. Aw ye den barakamaw lajɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko son papa Ibrahima ko ciden don. Kuma bɛ fɔ a bolo kuma bɛ y'a bolo a ka suko la nin bɛɛ bɔra Alahu taala yɔrɔ. Ismaila ale fana bɛna a fa Ibrahima jaabi a ko a fa ma baba faf'al ma tu'mar sans hésitation. Pour dire non papa pourquoi tu veux me gorger a ko n fa faf'al teriya ye nin baara kɛ i yamaruyala baara min na Ala bolo min ye ne kana tigɛli ye. Ismaila
anafa Ibrahima Allah Ta'ala koma Qur'ana kono kun fila waati mina aslama Ibrahima sona Allah Ta'ala kuma kanyi ayafa dente fana sona Ismaila ala ko kun fila sona ni ala ye o yo yero kolo ni ala ye o dina ni ala kanya Maryama o yoro ni bela Allah Ta'ala ko Ismaila aye munke ayafa fa baba ni ko ni kato ne kana tiela nyamariya kane ka bo Allah Ta'ala yoro bebi ni fe yenyasi kana da umma ale yara tolola ako fafan akadona ifan Ismaila tolola don kasika ayere blaka be duma aka ayere blaka be duma nyadmaka aka ayere blaka be atenega akila tenga ni ngalo bena manyingali keme mo mikanga kanati ni la obese bena tenga chogodi kada kana la tenga murube na la kanega no ote kanati kali chowe Ismaila sona kanati kalima Ismaila tukana kila atenega ke akanye bo faya kanati mais muna Ismaila ka ayere la tenga subhanallah Allah Ta'ala nabi kuma Qur'an kono wa ta'iyaha udhunun wa'iya hakili mo le ba fam ala ko sise Ismaila ni Ibrahima o sona ils se sont soumis au ko yere kono ne Allah Ta'ala jani ko ka yere kono Allah Ta'ala ka silamaya alama ki ka silamaya confirmer ikaka ka sujuru le bi Ismaila akama be na kanati mais a préféré la ay kanati ka to sujuru Allahu akbar o kamin kala Ismaila lanime murube fabolo den ka kanati Allah Ta'ala sawala aye Ismaila ye asonale Allah Ta'ala kumakama aye Ibrahima ye asonale Allah Ta'ala kala yukama ala kitwaka masayala Allah Ta'ala ko ka bena to masay di dunya ma amo to masay kenene kunabi to masay kwane dito itoro mana ala posebe Allah Ta'ala yinyama yadi ko ka kanati ali femba dota ni to ni kala chama ko ka kala saade wone nana kana bla kuma fale ni boloma Ismaila masay kanati la Ibrahima ka sa kanati obeba non mama donc il te le temps est billet donc ni min sela wati anya lon ka fanga seludo mais histoire ni mala wode Ibrahima ye Allah Ta'ala e on ka silama ya na mu muta ka ba Ibrahima yoro silama ga na Allah Ta'ala tano mo wa yara ka kan ka kanati ni ka mun koso kutuma mala iba kele ki yara bare Allah Ta'ala la ala kima lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluha taqwa minkum ala ma kote saka sogola ama kote nyoma sogola ama kote bisi sogola mais ala Ta'ala ma kote muna en fait au cours de dollars dans les quartiers ah mon papa il a payé un gros mouton subhanallah ni seko ka ke saka ni misi ni yosa ala ma kote sogola de wari ni ikato boli yero ku ala nya saranya bunda kono ka ta katika leansa limanya bi dusukuna wole kadi ala Ta'ala e katme ko beka akla ala yera ko ke dulu ikali yan sola ge klavana kada se barato son be sawalo do aslama ka sawa bi ni so dia no belebele aslama ka difficulté be ko fe ala ba datu ni so dia bade sumaro na mana sumaro la abe datu ni seli kenede ni seli ni awu ye hiji lage hiji don to be arafa kunu arafa na sege o shila Muzdalifa kunu o be ba Muzdalifa ni so madanna o be shaytan boyoro donc Allah Ta'ala be hiji sege datu ni bara ni mamye wole on ka seli ka anslamo fo ka anslamo kunmalo mamunu sela ka arafa sundo mamunu e Allah Ta'ala bato arafa kono mamunu e zikru ke mamunu e mayaw ke arafa doni ala be waso melekauka muna ala be waso melekauka ala tumena amfa adama da domi ala ko adama melekau nebena adama da melekau masawa les anges n'étaient pas contents au quoi dit ala on te musufula on te dumingala on te snola on te ala Ta'ala sosola nika adama do ngaka badu ko kam obena kelauke obena julubo obena chenunke ala ko melekau ma inni a'lam ma la ta'lamun ne ala be mindo aw melekau to do kuma la sunna koloma adama do be du ko kam obe chenula obe julubo la amisa fana ko jobe melekau ko do mais ala fana be na ta sala melekau la ala fana keneka kunu ala fa keneka ala
Ta'ala n'a qu'à commencer à belebele. Avec Tigi, Aba Kanto Melekao. Est-ce que ne ala nyamemina au nyamolawa? Watubu bolo ka jamana ukono. Na furutu bolo ka jamana ukono. Masau bolo ka jamana ukono. Bolo ka jamana ukono. Bella kafoni nanane ala Ta'ala segere maka chokoya. Plus précisément arafa keneka. La yiri tu mola. Nous lake poussière bola. Oka fanu no ni be. Ala oye kile to likane ala Ta'ala wolela. Nous beka na yiri yuko kone ala ya fauma. Ala ba fa melekao. Bien ala ka feti lombaye ne ala Ta'ala ni sotia ne bi ko saba kada kan ka jon o ko bulu ko ka fen bela kana ne ala Ta'ala segere ala ba fo melekaw aw ye sere ala bo ne ala Ta'ala ya fana nu be ma arafa kene kaya aw minu ma hiji soro adon ka fo ika arafa min sundo kunu ali ma se sundo la ika bara no munu ke arafa kono kunu adon ka fo ko sanfla samin temenani jurumu yafa keliye samin nato o fana jurumu yafa ala Ta'ala yafa loma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله أنفعوا أن أنبوا هجي كالو سلامون كاسان كالو لابانو le mois de Zulhijja est le 12e mois dans le calendrier mais c'est un mois aussi kalo de mon aussi me sanda slama kemine ka anlame. Chacun doit faire son bilan. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis le premier mois jusqu'à le 12e mois? Et qu'est-ce que j'ai fait comme acte? Est-ce que yaro kun konte karulo de ele yomunge slamo ni adamade ni ki yara mani ngani question la sikata la be dabiso konna ni me o nyini ni be slama befe slama kelengele nambe ni sambe ban beli hakili tola afora ya munye sami mbantoni est-ce que nebe na samere soro cette année nous sommes nombreux ici. Les papas sont avec nous, les mamans sont avec nous, les enfants sont avec nous, les jeunes sont avec nous. Certes, est-ce que l'année prochaine, je serai parmi ceux-là? Est-ce que nous est salaire dans le tibolo, garantie tibolo, il y a un cas de la non, ni sans l'avancée là. Aflana yalo sami dam na toni sampura mi dam na toni maintenant sampura kumbe ni. Qu'est-ce que je dois faire pour accueillir l'année qui va commencer bientôt? Non seulement nous sommes dans le 12e mois, ce mois va finir bientôt Inch'Allah tu vas commencer encore une nouvelle vie. Et comment tu pourras accueillir ta nouvelle vie? Et bien, qu'est-ce que tu vas faire? Certes, tu as des copines, mais arrête. Tu n'es pas marié. Il faut penser à te marier. Essaie de te marier. Après, le mariage est important. Même au Fantouni, il dit là, Masse bateau Mounou Kelanina. Même dit à son courant, mesdames, notre, tu n'as rien, il reste le couronne. Ne tout est tenant sous ne tout est amisa sundo. Kalo le temps sabat le temps nani le temps loro tout est déjà programme. Est-ce que sankora madame natoni? Est-ce que ta dame nawa? Est-ce que tu es dame nawa? Est-ce que tu es amisa dame nawa? Est-ce que tu es barangma do sindi sankora nawa? Kan yera pere ala taala. Kadaka ala ka dondo da ebe masunyere ka kabula ni. Donc sankora kaka kumbe koloni kewali menuye. Yiji laja ka fereke ka se barangmo dame nana ka sankora kunabe.
A sabana oyemunye ini adamado ni oche. Qu'est-ce que je fais à mes parents? Qu'est-ce que je fais à mes amis? Qu'est-ce que je fais à mes proches? Quelle promesse j'ai tenue? Nkaka munke, ibika entourage beladje. Elle dit mau choya bedi. Ini mau li hala bedi. Yisi qui raconte bon. Est-ce que société là, ne le mau tonawa? Est-ce que société là, ne le trop mau dawa? Est-ce que tu feras l'élément? Comme mau kumbashi nona. Elle est ça. Comme mini adamado che, ka se faire kala, ka ninko boy, ka se faire kala, ka jogonyumata ka sankura kumbenai. Alaba oyemunye ole alane sanye. Ebe domaine na yesna alane. Ki tu ka barayoro yesna alane. Qui tuni kade maya jama yesna alanye qui ni taru to nove yesna alanye ibena na koku ki kanya na maya asankwani na yi kida ka beke ni alanye saranya ame ala taala dali shi sabatini ni ala bolo kodi amala mo kala ka an shi baraka ala bolo ala mo kala ala taala masahina tedo ambe dulumunto amani ala taala be ka ya ambe dulumu ala mo kala am tuna kam minke anyere ma dabwa kama kam minke ame ala taala dalika an laje adama de yan laje ni la jawni anyi don la mafunu ka ala taala die ka ala ya famu ala mo kala am fana kadi me ka an seko minke bato bunda kono ame ala dali ka fanga dama ka se anyona chama kala ala bora ala mo kala ame ala taala dali ma munu mafuru foro ka ala taala die ka furu no ya oye ala mo kala ma munu be denkola ka ala taala die masamye Ibrahima sondena masamye Zakaria sondena ka Allah Taala bien kaslama kele na be sondena ala mo kala ame Allah Taala dali mamunu baraba tawdo binu yarada ni do to sola kene ya masale Allah Taala masamye Ayuba furake masamye kenali Ayuba ma santa an seyi banokofe ame Allah Taala dali mama sini me kene ga mamunu be hospitalula dunia silama be ka kene ya di be ma Allah Taala bulala mo kala ame Allah Taala dali anga saya fero minu fawe la tikeke minu bawe la tikeke saya sela mama ka ala ya fa ka fero be mala mo kala aw me feti la bi olu la nimo ka kabu nyina mala olu ma ko be munabi aw fana fe ka to ni kenega ole ka do ko ye ame ala taala dali o dayoro suma ala mo kala do munu ka to amoro ka ne ma se o ma ala mo kala ame ala taala dali bi nande jabla ka foli ni toy ka tamboro do ko kula ka kama sabati ala mo kala alhamdulillah la ni kan la ba afawni ambaw amado slama foila Belgique kono ya amado slama foila Europe kono ya ayara amado slama foila dunia fantan nani befe o matu anya misiriko anya la slama bema mais alhamdulillah rabbil alamin biye donye an kaka ga kuma ni slama uye au ka jija anau ka effort au ka 5 euros au ka 10 euros au ka 1 euro au ka 2 euros anjoni me yoro minabi alhamdulillah rabbil alamin umatu kam misiri san cash ka wari besra alhamdulillah amada uma fana ala fana ye andeme misiri para bila leri ni nata tan flyer ma ambana du ma yoro la bientôt amena san fela attaquer ka ira slama pela mama be fe kam misiri ye basitala ibe se umatuma amita kata misiri la bara bila nyama bara bila nyama awle ka effort do awde ka parado aw sona aw diena ko ante se tola européen fam fare ala taala ka sonni ala yara fana sona mi yan mo tume awla aw yaw jilaja aw yaw bolodo aw ku anye san janke ame economy la ala taala sona no wati nona la ame ala taala tano ko seba an sela fana ka misiri sa misiri be ba 3 étages ma ka dam na duma fa sans fait min bela ka funi ko ma tutali nanga almamu bola dunia fam bi kana obese shilai nanga duno bola yoro obese shilai ni makat okeno ko de ni kala ambele ko ka yara ka aula officiellement yoro sana ambolo yoro ban tabolo ma ame wati mi nyona la bi alhamdulillah ame sebe la bando le makono na okono mabo folo ame do ni islam befe sebe to be bola kele mi o mabo folo ka ala die ka autorisation la bandi amala mo kala bara mi nila kayara ka aula fana ame madame ni kola su ani tele misiri bara te bana anga misiri sa andale misiri ai misiri ka kanga entre telefon ka tase sayama trafo to ka cha muso ka yoro ka kanga labe sanfe chauta duguma o bara be kanga ke
o fana sanfɛ nin kelen-kelenna bɛɛ ka kan ka baara mais nin ka kan ka baara ne ni e de fana ka dɛmɛ nafolotigi tɛ an cɛ ma waritigi tɛ an cɛ ma fitini min se ka bɔ na an bɛɛ bolo Ala Taala ka baraka don o de la o de y'a to an ye misiri san donc an kana jɔn an ka sɔnni na an kana jɔn an bɛ min di Ala ma ni Ala Taala sɔnna sika t'a la Ala Taala bɛna sini ɲɛsigi ɲuman di an bɛɛ la k'a fɔ ɲuman ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛra nin ye Ala tanu belebele silamɛw lajɛ an sabatini bɛ sali la yan k'an ka seli kɛ ka sɔrɔ an t'an fa jamana na dɛ an bɛ tun ka jamana de la a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya n'i ye sali nin lajɛ maaw nana ka bɔ fan bɛɛ fɛ je vois mes frères en Allah. Le Togolais, il est là, Masha'Allah. Nous avons des frères congolais qui sont avec nous. Donc c'est ça l'islam. L'islam n'a pas de frontières. Nous sommes pareils. Nous sommes ensemble. Nous sommes des musulmans. À partir du moment que nous disons La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, an bɛɛ la ka fɔ ni silamɛ an bɛ Ala Taala dali ka san wɛrɛ ka an kɛ o jama Ala m'o kɛra san wɛrɛ hijidenw k'a caya an ka jamaw la Ala m'o kɛra san wɛrɛ hiji k'a préparer kabini waati ni Ala Taala bolo Ala m'o kɛra aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aw samɛ aw selima fo wassalamu alaykum